सो हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार मु बड़ आपण मानक स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल बलंदिता एक्सप्रेस रे। तो फ्रेंड्स आज भिडियोटी आरंभ करुच्ची देखंतु सुकुआरू आम छात उपर देखंतु सुकुआ वर्षा होईची आज आ सुकुआ प्रबल एठी देखंतु देखंतु ये सब सुकुआ पूरा एमती सब सुकुआ अछि देखंतु छातटा पूरा फुल आ नंदू वर्तमान आछंती सुकुआ को उठाइया पई ना देखिया पई सुकुआ को देखिया आसते देखु आ खरा प्रबल होची एबे भी समय 4:30 बाजला तथापि प्रबल खरा अच्छी छात उपरे छात तो पूरा गरम हो जाइए। तो चलते भिडियोटी को आगू बढ़िया ता पूर्व नंदूर कथा मानिकी भिडियोटी को लाइक कर दियो। सो फाइनाली देखिपारे एत खरा हो देखो अमृतभंडा गचर भंडा सब नाई माने पत्र नाई भंडा अच्छी से भी सुखी जाइए। आ बेल गचर तो बेल पाचिला आपण मैंने देखिपे आ नुआ पत्र आसला सुंदर देखा किंतु आंबड़ा गछ देखो यहाँ हूँ आंबड़ा आंबड़ा माने यहाँ जो आमर कहते कौन सालमा सालमा कहते बोधे उड़िया ना कौन कहते हाँ आंबड़ा हाँ से सालमा आंबड़ा आपण मैंने जोटा बुझे बुझे आटा देखो सब नुआ नुआ आसी गचर आ बर्तमान देखो टिके टिके मेघुआ भी उठेला मेघुआ भी कलानी फाइनाली ये देखो नंदू कुड़ी पाई कुड़ी बर्तमान कुड़ी जार काढ़ी खाऊँ कुड़ी आचार दियो गोटे मांगला मांगला फाइनाली ये देखिए आम भाउज बर्तमान बाहर ये देखो ये देखो बाल्टी उठे देकी पळेले सो फाइनाली फ्रेंड्स खुशी में बर्तमान बुलाबुली करके आसला मामू घर को जाइए माने मो मामू घर को जाइए बर्तमान बुलाबुली करके आसला गरम प्रबल हो गरम पूरा नेक्स्ट लेवल गरम हो देखो मो गंजी पूरा उदा हो जाइए मो गंजी पूरा उदा हो जाइए देखिपे आ खुशी में ये चुपचाप बस गरम भल लगुनि आ नंद बर्तमान संध्या दे सारे टे ठाकुर दर्शन कर दिंतु नंद बर्तमान संध्या दे सारे ठाकुर पाखे संध्या दिया सरी आ माँ वृंदावती पाखे देखो दीप जलुची आ बाहर देखो संध्या हो गलानी संध्या दिया सरला बाहर देखु ये हमर गाड़ी ठिया है सो फाइनाली बर्तमान नंदुकर भाषण सॉरी भात गड़ा चलती आठी चुली भी जड़ी भात गड़िया चलती नंदुकर चलतु बर्तमान कंकड़ा भांगिया कंकड़ा और कंकड़ी सो फाइनाली आमर ये अच्छी कंकड़ी देखंतु छोट छोट कंकड़ी देखो ये अच्छी छोट छोट कंकड़ा ताकू बर्तमान भंगा जीव आ कंकड़ा भांगी रोषे हम नंदू कंकड़ा तमें भांग ना मु भांगी तुम भांग हाँ ठीक अच्छे दियो मु भांगी दूची दियो मु भांगी दूची तुम धर मु अधा भांगी दूची तुम अधा भांगी
ଗ୍ରୀନ୍ ଖାଇ ଦେଖ ଏମିତି ଧରିବେ କଙ୍କଡ଼ା ଏର ଧାଡ଼ା ନାହିଁ ନା ତାର ଦାଢ଼ି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ନନ୍ଦୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି। କ'ଣ ଭାବୁଛ ମତେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ପୁରା କିଲବିଲ ହେଉଛି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦୁ କିଲବିଲ କରିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଆମର କିଲବିଲ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଙ୍କଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଏ। ପିଟି ଦେରେ ବା और मुझे नहीं होगा और नहीं होगा मुझसे। ହଉ ଧର। ତ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦୁ ଡରିଲେ। ଏଗୁଡ଼ାର ଦାଢ଼ି ଅଛି ସବୁ मैं आड़े आनबोनी छाड़बोनी भिडियो ନନ୍ଦୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡରିକି କେତେ अच्छा भूल कर लो उल्टा बड़ी कांकड़ा धरे ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମେନ୍ ଦାଢ଼ି। ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। तुम ऊपर रखी देने वीडियो बोलते तुम तो गड़ भांगे तो मार गड़ा भांगे देखो ସବୁଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିବ ନା। ତାପରେ ଆମ ଆଡ଼େ ବି ଛାଡ଼ିବ କାଢ଼ୁଛ ତ ସେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ସୋ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଙ୍କଡ଼ା ସଫା କରିବାର ଚାଲୁଛନ୍ତି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅଧା ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା ଆଉ ନନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ଅଧା ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା। ସଫା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାର ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ। ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା ପାଣି ଦେବା ବଞ୍ଚିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କଙ୍କଡ଼ା ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଜିଅନ୍ତା କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ହଲଉଛି। କଙ୍କଡ଼ା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା। ଏଇଟା କଙ୍କଡ଼ା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ବାହାରିଲା। ତା ଉପର ପର୍ଦା ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ମଲ୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତା ଆଉ। ଏଇଟା ମଲ୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରୁ ବାହାରିଛି ପୁରା। ଜିଅନ୍ତା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଏଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବି ଆପଣମାନେ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ। ଆଉ ତାକୁ ସିଝେଇକିରି ବି କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ ନା, ସିଝା ହେଇକି ବି ଛଡ଼ା ହୁଏ ନା। ସୋ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ରୋଷେଇ ହେବ କଙ୍କଡ଼ା କଷା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଙ୍କଡ଼ା ଦିଆ ସରିଛି। ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ବି ଦିଆ ସରିଛି। ତାପରେ ଏଠି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଟମାଟୋ ସବୁ, ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦିଆହବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଲୁଣ, ତାପରେ ହେଉଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ,
ଆଉ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଇସ୍ ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା ଯେହେତୁ ଥିଲା ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ, ପତ୍ର, ତେଜପତ୍ର ନା ତେଜପତ୍ର, ପେଞ୍ଜ ପତ୍ର। ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ନା ତେଲ ଦିଆହଉଛି। ତେଲ ଦେଇକି ଫାଇନାଲି ଏଟାକୁ ଗୋଳେଇ ଦିଆହବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ପୁରା ଭଲ କି ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ପାଣି ଦିଆହବ ନା। ପୁରା ଭଲ କି ଗୋଳା ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଖନ୍ତାଟା ଉଠେଇଲ, ଫଟୋ ଉଠାଏ। ପୁରା ଭଲ କି ଗୋଳା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି ବସେଇ ଦିଆହବ ଆଉ। ଗଲା ଟିକେ ଜୁସ୍ ଟାଇପ୍ର ରହିବ ଆଉ। ସୋ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଦେଖିଆ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଉଠାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ହେଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ହେଇଯାଇଛି ନା। ନୂଆ ପ୍ରୋସେସରେ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲାକୁ କାଢ଼ି ନିଆହେଉଛି। ସୋ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଲା ବେଳେ ଜାଣିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି।